الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا كثيرا الحمد لله ملكو مليون أنفو نمبو أنكرو نندغو فسوبا ملكونا أني فسوبا ملكوكا أني أو دينغني أو بالمكادو أباسي جري la foli bi ka taa maliyɛn bɛɛ ye nisɔndiya ma sɔgɔmada in na dɛ nisɔndiyalen don kosɛbɛ 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 nisɔndiya caman nafigiya dɔɔni nafigiya dɔɔni nafigiya dɔɔni nafigiya dɔɔni o kumana anw fa sira ne ko anw ka président a sira nafigiya dɔɔni nafigiya dɔɔni an ka président sira donc ne fa bɛ sɛbɛnni kɔrɔ quoi ne yɛrɛ kelen ka bɔ Allahu Akbar a barika Ala ye fanga a tɛ maa bolo fanga bɛ Ala de bolo Ala de b'a di Ala de bɛ fanga di yu'til mulka man yasha ni maa min ye Ala diya a bɛ fanga d'o ma wa yanzi'ul mulka mimman yasha wa ni maa min ye Ala diya kuma min ka d'a ye n'a y'a d'i ma de a b'a minɛ yu'izzu man yasha ni maa min ye Ala diya a b'o kɛ maa ba ye Ala kelen kɔfɛ k'i kɛ maa ba ye ni waati min ka d'a ye yuzillu man yasha a b'i kɛ maa ni biyadikal khair hɛrɛw b'ale Ala de bolo a tɛ maa si bolo inna Allaha ala kulli shay'in qadir o de kosɔn Ala se bɛ a ka sebaya bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sanfɛ fanga in bɛ Ala de bolo fanga in Ala de b'a di an bɛ Ala fo ka Ala barikada aw ka malangoloya aw ka juguya aw ka kafiriya a ye anw bɛɛ kɛ bibi ka fani de ye an t'a dogo yɛrɛ bilen parce que an y'a faamu ko Mali ko tɛ ayi wallahi bi ne Abasi Diren kɛra i bɛ ka fani ye je confirme ne i bɛ ka fani ye 100% yɛrɛ tɛ dɛ 200% ne i bɛ ka fani ye bi à 200% i bɛ ka sira nafiya dɔɔni nafigiya dɔɔni i bɛ ka ni dame bi wuli k'i sigi k'i fa fo k'i ba fo i bɛ ka wuli k'i sigi i k'i jɔ i k'i mande masa taama i fa ni ba fo wallahi dugawu dugawu den de dugawu bi kɔ wallahi i bɛ ka i fa ni ba fo i bɛ ka Ala fo i ka barikada i bɛ ka Ala fo i ka barikada i bɛ ka n'i tilala k'i fa fo k'i ba fo i bɛ ka wallahi i ba ɲɛna i ba ɲɛna wallahi n'i ba ɲɛna i tɛ to kɔfɛ fiyewu e ɲɛ bɛ nin ko ninnu na ninnu kɛra cɛbaw caman na Yusuf ni mɔgɔ min ye Yusuf yɛrɛ n'a a balimaw ta k'a lajɛ Yusuf tun ye kira ye a balima cɛ 11 a bɛɛ nabi ɲumanw ye olu n'u ka nabi ɲumanyaw juguya yɛrɛ fɛ ɲɛngoya yɛrɛ fɛ hasidiya fɛ depuis Yusufu fitini u b'a kɔnɔya la Yakubu yɛrɛ b'a dɔn ko ale den tɔw kun ka jugu Yusufu ma ka sɔrɔ a bɛɛ kiraw ye u nana ka fa nɛgɛ ka taa Yusufu fili kɔlɔn kɔnɔ hasidiya ani juguya ɲɛ tɛ fɛ ka da i kan u taara Yusufu fili kɔlɔn kɔnɔ a labanna cogo di u y'u kɔ don Yusufu la ka taa fɔ fa ye ko surukuw y'a dun fa ko ko wallahi n b'a dɔn Yusufu suma min bɛ ne nun na wallahi suruku ma Yusufa dun maa dɔ tɛmɛtɔ sira fɛ o ka tila ka na Yusufu bɔ kɔlɔn kɔnɔ ka tila ka taa feere Égypte dugu kɔnɔ bi samani baksi darahim warimisɛnninw na
o min tun ye kira kuturu ye o la i bɛ ka nin kana i tɔɔrɔ nin ka n'i tɔɔrɔ mande masa bi nin ka n'i tɔɔrɔ nin ye anw maliyɛnw ka kunnawolo don dɔ ye nin y'anw ka kunkɔrɔta don dɔ ye tiɲɛ dɔ dara kɛnɛ kan bi tiɲɛ dɔ dara kɛnɛ kan bi Yusuf taara ka taa feere ka taa Côte d'Ivoire ka du kɔnɔ mais depuis a donna yen a donna du in kɔnɔ fo ka taa kɛ maa ye a bɛ bonya dɔrɔn de kɔnɔ i bɛ ka barika min b'i la a tɛ maa ninnu na ayi di ko i ka dɔgɔ i bɛ ka kɛlɛli la walahi walahi i ka dɔgɔ i bɛ ka kɛlɛli la a kodɔn t'i la a maja t'i la a faamuya t'i la a bonya t'i kan a jama t'i bolo la foule est différente des militants tu n'as que la foule jama fu ninnu tɛ quoi anw bɛ se k'o bɔ diɲɛ kuma bɛɛ i bɛ kɛ ka ordre di yanni 14 heures cɛ an bɛ dugu wuli sisan su yɛrɛ kɛ yɛrɛ a bɛ k'i ɲɛna ko mɔgɔ minnu tun bɛ kunun busiba da la k'o tɛ fiyewu i b'a fɔ ko non ko mɔgɔw bɛ ka bɔ sankolo la ka jigin de i bɛ kɛ wuli i k'i tigɛ fila kɔrɔta wuli i k'i dankɔrɔba taama wuli bi i su ka fisa ninnu ɲɛnama ye walahi barika ni diɲɛ foyi tɛ kelen ye i bɛ kɛ i ba fo i ba ɲɛna walahi ninnu cogoyaw bɛ anw bɛɛ don jeliya la yan a tɛ wuli dɛ ni min kɛra don min o de fɔtɔ walahi kafiri foyi tɛ anw faso tiɲɛ ka di anw ma yan ne y'a fɔ aw ye n ko Mahamudu Diko bɛ a yɛrɛ de ye ne y'a fɔ aw ye n ko Mahamudu Diko est là juste pour son propre intérêt fo ka dugukolo melenge hali komite nin ni Diko ninnu jɛra ma u bɛ cun ni ye de Diko ni an ka politisiyɛn minnu bolo filɛ ɲɔgɔn fɛ u yɛrɛ dama bɛ cun ni ɲɔgɔn ye a tɛ wuli o a ye taa kunu Tilema ka video lajɛ a bɛ k'a circuler cogo min u yɛrɛ dama bɛ cun ni ɲɔgɔn ye de Isa ka o Jim Kute manamanakan na ko fɔlɔ ta cira poto la nin ta ma kɛ yabe ye n'a fɔ i ka dɔɔni yɛlɛ dɔɔni a barikala ye a barikala ye a barikala ye a barika kira ye mande masa i bɛ ka i fa ni ba fo walahi barika b'i kɔ walahi wallahi ye dugaden ye barikaden ninnu tɛ sila u tɛ sila olu yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw tigɛ m'u la ne y'a fɔ aw ye n ko Mahamudu Diko bɛ a yɛrɛ kɔnɔbara dɔrɔn de kama je vous ai toujours dit ça a bɛ aw de kɛ appareil ye ko aw ye lagalagatɔ ye ko aw ka bɔ wuluya la bagaya la k'aw ka ciw bila ka taa jɔ ni tile kɔrɔ tɛ dɔɔni jɔnjɔni ko de don ale bɛ wele ka jɔɔni d'a ma jɔnjɔni Diko bɛ jɔnjɔni ko de la jɔɔni ale bɛ dɔɔni minɛ k'o dun k'a cun ni aw ye walahi maliyɛnw an faso maliba mali ka di quoi an tɛ se ka kulonkɛ kɛ an faso la quoi an tɛ se k'an faso ta k'a kɛ dɔ ka kulonkɛ kɛyɔrɔ ye quoi an tɛ se k'an faso labila maalankolon ye quoi c'est trop facile an faso ka di anw ye o ma kojugu quoi an tɛ se k'o kɛ quoi an bɛ waso ni an faw ye quoi an bɛ waso ni an baw ye quoi an bɛ waso n'an ka culture ye quoi an bɛ waso n'an ka tradition ye quoi an bɛ waso n'an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye an bɛ waso n'an ka jamana ye bi i bɛ ka i ka di anw maliyɛnw ye bi ka se degré ma n'i yɛrɛ b'a dɔn comme olu ko ko 2023 an tun b'a fɔ de ko 2050 a tɛ wuli dɛ ala non mais nin ye kabako dan ye quoi kabako dan de don quoi walayi kabako dan don Mahamudu Diko ne y'a fɔ aw ye n ko terroriste de don en plus de ça taɲinina de don en plus de ça traître de don a bɛɛ de b'a la an ti c'est à dire que anw ka cible anw t'a jɛ quoi anw min bɛ ka analyse kɛ i ka shakhsiya kan i ka personnalité kan à un certain niveau n'an i ye den sugu min ye i ye maa sugu min ye anw bɛ ta k'i bɔ jamaw cɛla hɔrɔnya kɛnɛ kan k'i da kɛrɛfɛ k'i décrit quoi hasidiya mana bonya cogo o cogo ɲɛngoya mana bonya cogo o cogo juguya mana bonya cogo o cogo ala ye den min dan k'a bɛ masaya kɛ o tɛ sa bɔnmina na
basi fo ka dugukolo melenge ala ye denw de da k'a bɛ kɛ masa ye o tɛ sa bamuna na wolomuso ka kɔnɔna juguya tɛ se k'o fa kafiri foyi ka juguya tɛ se ka s'o la bi an ko mali de an ko mali an ko an bɛnbaw an ko an bokolo an ko basigi anw tɛ kɛlɛ dɔn yan anw tɛ kɛlɛ dɔn yan ne y'a fɔ aw ye n ko Mamudu Diko ye jihadiste ye terroriste de don ci wɛrɛ tɛ olu la ni maa fa tɛ kunu ne y'a fɔ aw ye yan n ko ne bɛ ka Mamudu Diko makɔnɔ fɛn kelen min na kunu a tagara a bɔra a da kɔnɔ wa mɔgɔ dénoncé ta de bɛ yen i bɛ ka cɛ o parce que maliyɛnw bɛɛ bɛ mun de fɔ ko an ye IBK an ye danaya da IBK kan 2013 mun de kama ko a ka Kidal libéré k'an ye IBK ta Mali nɔrɔ ko de kama ko parce que k'an y'a dɔn ko rigueur b'a la ko parce que an y'a dɔn n'a nana k'ale de bɛ se ka kɛ o de ma kɛ an bɛɛ ka position ye wa an bɛɛ o de fɔ ok mais nɔrɔ yɛrɛ problème na maa minnu bɛ yen n'o Iyad Agali ni Amadu Kufa ye olu kafiri minnu bɛ yen n'u bɛ ka anw ka sɔrɔdasiw bɔnɛw nin na olu kafiri minnu bɛ yen n'u bɛ ka anw faw senw tigɛ k'anw baw senw tigɛ ka jɛnɛya kɛ anw baw la olu ni Mamudu Diko de ye baara kɛ ɲɔgɔnma ye aw ko ko faso ka suma aw bɛ ka wuli ka tugu Amadu Kufa 3e de la parce que Amadu Kufa ni Iyad Agali olu ye mɔgɔ fila ye u sabanan min bɛ Bamakɔ yan aw bɛ wuli diɲɛ don o don k'aw mago sa ka t'o de ka ci la mais cɛ bɛ ko wɛrɛ de la n y'a fɔ ye n'aw ka bɔ Diko kɔ c'est un terroriste c'est un djihadiste façon in kanu kisɛ kelen foyi ti a la moi je vous ai toujours dit ça a filɛ nin aw yɛrɛ k'a lajɛ kunun dɔrɔn Mohamed Abu Jafar Jabate ko ko mɛ ko n'i y'a ye au conseil ni Mamudu Diko waati dɔ kɛra la u ma ɲɔgɔn kan fɔ a nana fɔ k'a nana ni sariya ko dɔw ye ko au conseil mɔgɔw ma tugu a nɔfɛ donc k'a tora kelen na ko mɔgɔ fila dɔrɔn de tugura kɔ Abu Jafar Jabate ko mɛ mɔgɔw bɛ se ka tugu nɔfɛ cogo di waati min na Mamudu Diko kelen tun bɛ yen ka Buwe to yen premier ministeriya la Mamudu Diko ni anw ka kɔrɔyanfɛn maa ninnu n'o ye Iyad Agali ni Amadu Kufa tuma min na a b'o démarche ninnu na ko Diko wari min tun bilala a ka bolo kan ko a tun bɛna au conseil membre foyi tɛ a bɛ contrat kɛ min ye donc ale kelen tun bɛ da o wari kan ko bon n'u bɛɛ de dɔ dun anw b'a fɔ cogo min na n'an ka faamaw ye zon ye dɛ ninnu yɛrɛ fana ye zonbaw de k'u yɛrɛ dɔ de u yɛrɛ dɔ dun wa u ye min yɛrɛ dun fitinin tɛ dɛ u ye caman yɛrɛ de dun u ye caman yɛrɛ de dun walahi bɛ ka su ka fisa ninnu ɲɛnama ye walahi ko parce que ne kɛlɛ min bɛ yen f'a k'a faamu de terrorisme yɛrɛ ye mun de ye jihadisme yɛrɛ ye mun de ye e bɛ ka wuli ka taa maa dɔ de nɔfɛ o bɛ k'a fɔ ye k'e ka président ka bɔ fanga la ko sɔrɔdasiw fagatɔ bɛ ka caya mais ale bɛ ka ale ni minnu bɛ ka mɔgɔw yɛrɛ faga jamana kɔnɔ ale ni olu de tigɛ n'u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ale ni olu tigɛ de bɛ ɲɔgɔn bolo aw b'o lakale cogo di Diko ni Iyad Agali ni Amadu Kufa de tigɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Diko tɛ se k'a fɔ sa ko an ka wuli ka Iyad Agali kɛlɛ sa a tɛ se k'a fɔ ko yen de y'a ka blocage ye yen de ye Diko bidon rouge ye a taara kunu ye diɲɛ kuma bɛɛ b'a da fɔ o manamanakanw dɔrɔn président k'a lamɛn dɛ président k'a jate dɛ o bɛɛ ye manamanakanw de ye an mɔgɔ foyi t'o kuma na bi bɔn i k'a fɔ i n'i ba cɛ ko Iyad Agali Amadu Kufa ko kafiri wololenw de don ko ɲamadenw de don minnu bɛ ka anw faw n'anw baw faga Diko an y'o de ɲini fɛ n'a sɔrɔ i bɛ ka tiɲɛkan kɛ i bɛ fɛ k'i yɛrɛ kɛ cɛ de ye e bɛ ka kafiri ɲamaden minnu dɛmɛ kɔrɔ fɛ olu ni e bɛ fa kelen ba kelen de ye e bɛ bɔ bi k'a fɔ anw ye de halalaya kɛnɛ kan ko Kufa ɲamaden min bɛ ka anw faw faga Iyad Agali ɲamaden min bɛ ka anw baw faga e yɛrɛ Mamudu Diko b'u kɛrɛ bi f'i ka saya Diko ni e m'o fɔ anw ye kana hɔrɔnya kuma fɔ anw ye ne tɛ se k'o fɔ anw ye kana halalaya kuma fɔ anw ye ne tɛ se k'o fɔ anw ye kana yɛrɛwoloya kuma fɔ anw ye i bɛ kɛ ten ka sɔrɔdasiw faga ni kafiri denwolola ninnu de bɛ ka sɔrɔdasiw faga i n'i ba cɛ i b'a kalama il faut les dénoncer Diko n'i bɛ can anw tɛ baganw ye anw tɛ wulu ye anw tɛ fali ye ji t'anw kunkolo kɔnɔ
anti-mirina c'est nyama deminu be ka on fa faut les dénoncer ni so les ka tuka misiri kono il demine ka bodara façon jafa deminu a pe jafa a façon kuma suri eri fani bache bara de lania ka mo toro ka mo ka sira bloqué ka demso bloqué ta jenina demso be jeni drone la kulu ala je demso be kaba kuru filmina aw yere gogo ka surasu be ka sa ko aw ti jenoy kafir me ka ma falo deme ka surasu fa aw bi kla ka to ka wele lame ka bo ka ta marché président contre la be ka tiki ka surasu fa diko de be ku fa diko de be ki ka surasu fa parce que diko ni yad agale ni amar ku fa de fa kelen bakeli aw tis ka se ko fa mo alsa aw tis ka se ka ye ko kelen ni alsa Mamoud Diko ni de be ka aucun surasu fara. Ale de be ka en fondant bon fara. Ku bolo nous sentir ka jene ka bola. Diko de be ka ke. Diko ni yad agale amar kufa ulu de mali problème ibe ka te. Ibe ka te. Abel ala na chrétien na yo ponu ku fara djemula ti tien. Mais Diko va jamais les dénoncer. Diko tabu soro la ka dun. Diko be muru da flatika de la abdo soro ka du yar agali ne amar kufa ku abgla ka do du mal gouvernement ku ngoro do muru da fla do abati ke koron fe ka tike klebi fe Diko te amali kama moi je vous ai toujours dit de de tout la Diko ko wulu yala serayala aveuglement abatuni ati wulere o la nya fo o ya mena mo dina be adamana faso be adamana façon ni dîner flat nyami wa dîner ni façon ni ya flada mo ma façon de ta al fami tene Diko ba tuni oyi c'est très c'est un égoïste ande Diko adusko fami hasidia de la adusko fami nyamwa de la on est ala na chrétien nous de wulu ko président kuturu kata est-ce que nous me dien kalama est-ce que nous me dien kalama ou wala mali mo ko des ko ba tariku do est-ce que nous voilà malim kono be mali uba bunyawa mami masika akanyema bunya ombo bunyawa ebe ka ibe ko anga surasu be ka fara mais mami be ka mali surasu fara o ere terui mali de be ba don bebo don en yad agale ne amar kufa de be teri en lu de be barake kafrika de me ka on faso fa ka on faso ti Kafrika de me kaunga surasu fara o bkla ka bo kafria la afuka de jablu ala ko araba nga hera de fe Diko ene ala tiebe nga hera fe ene ala tiebe malika hera de nyina pourquoi était yad agale amar kufa muna etulu dénoncer mudela est à fo onyi ko yad agale amar kufa ko de mal problème pourquoi muna eti boka fo onyi ko mali ko kafir munu me ka mali fa ka mali dum fa ka mali to jigi tien kono ko yad agale ni Amadou Kufa Diko muna eto fo c'est facile de dire ouais président ne mai a don de be fangala amso de be fangala a balmo de be fangala a do munu te mana ka onya ere mi don do ala ere Diko ere mi balmo douala ere mi burango be cheka shora kono isa ka jum nu be ko shori nda kono abe faso ko de la ata bwanda lawa bodore ka fo moye ko nyama dem nu bi ki fa oni bo fo ka koronfe yada agale mi Amadou Kufa e jama min bo kunu ani trenena onye male ma million mo ne ma wa bisa bakare kono bi se ka on représenter e fait ko danga de be onko jamana ko de yo fait e bi façon valeur don e te wulu den no e te wulu dénoncer mo mo be ka jina ke on paula ku se onu politique e be wule do ko jamana kuturu kata barka me be ka ko aboko wa e be ka shuma so aw nyina maya
Achou. 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 Ibeka shuma kusa au nyina mawewa. Au kafiri no ibeka shuma kusa au nyina maweya. Drone barga me ibeka ko. Atiga fla de ala bolo tukola atsaka djem fo ikala billahi. Au bebi ibeka fe achou. Ni au kafiri nyina mai. Ibeka achou dale. Au me giri mkoga. O ka kusani au nyina ma jole. Barka kisa kere fote au la. Ma mugo donné ma forogo kono o bisa ka mun gila do fatali wal matlub aw ni alna klache e sanga nyoy ibege ka kafiru de meka ifaso fara ka kafiru de meka on fa fara ka kafiru de meka on pa fara e ka ki jogo présent mais te fali kuma fo muna ete fali kuma fo fali muna ete kuma fo. Pour quelle raison tu dénonces pas Yad Agali Amadou Koufa? Pourquoi présent ne maille? Et quand il battait mon glam roy, et mon glam badlabou, il y a ici une jolie jolie ragaskidala, et barada du même créé, et mon écaillé docteur so joli jo, et me barada la jamana ngono, il me cache chou, barka mimbe ibekala, barka mimbala, billahi agaksa aouye, au fano bo, au fan beledjeni. Ayo yere malo, ayo yere lebu, wa antigalendo aula. Ibeka bia fo 2023 inshallah. Jamana mana glanchuko nama glanchuko na mi jego kuma vrefo. Femme mi nani be aw yere dama no wanti ami jego kuma defo. Fora du kolo mlenge kafir fo ete wule an faso kuma naka dinay ka bonga jamana nyagami dalutala. Ereka kene bole mo bi kata ereka kene doya. Ereka jama bole bi ki wa fambe fe auti miria ni te be ka fanu de ereka fanu ka fria la yem wo munu bloku ka bonu e ulu yere bebe ka wulila u bebe ka famu e be ala ko de la digo e sera nyo e be kay e be ka wulu mam so awya aw be faso ko de la on barayewa aw be faso ko de la wa tanyini na djunu faso janfala nu faso tiranu eni bache chambe be ga wulo che ademe babi bolo aklisi bida aw bisra ala nyawa Mamad Abu Jafar jabate ko kiye war munum nek akari kono mamna ikuta kuma yade agalini Amar Koufay ko de au conseil membre tige ere mamou dikola ire barake nyogon. C'est pas moi qui le dis. Mohamed Abou Jafar Djabate de Afo. On l'a ni voulu là, il a voulu cacher ni bagager là, comme on t'a tiré là. Parce que, tu as donné nous. Toi-même, tu es un traître. Nous on a traité d'inflaté de Manakona. Mahmoud Diko. Jafar Djabate Afo Kounou. Oh, non, fort, allez au fort. D'accord, ni Koimbo tu as là. Erbe qui tuni au Kramroy. Erbe qui tuni ni ere barake noy. Mais est-ce que foi comme ni wati? Est-ce que foi comme ni toati? Est-ce que foi comme ni jorete? Et vous voyez m'naka dai kono baraka arita contre du kemoy. Ulu de voulez on de la woulia la ko l'imam très respectué. Danga di be onko. Awiya doko tchabi be ga ko kunu. Tiendewa. Awiya doko tchaba ko kunu. Kunu ne ro ma fosse ben ko renyefe. Ne tara chilai. Netara aller retour voilà bien aller bébé qui ga barake ay mo ko butugo la jaaka dugum dum la je mamnu mi sika tani jamana kuturo nu ne ya mamnu mi sika jamana kuturo wuli o awdia eskoro nu buga tani na u kono boro kama mamnu be nu tamu dugo e ko fe en sugala ko kala maiga a nu aw yere dama aw beba o chuni nyogo ala ko tew on vous voit. Diko bibe politique Canada en tant que terroriste. Tu assumes. Yomin dado, il faut assumer. Nikia che abi la coach oro la maliko na minti. Ibe kami non fait. Ala fanga dama fanga ko fati begala. Il est déjà le président. C'est lui le président. Le président élu démocratiquement. Face au don de Ata. Kasri. Kaponya, wamba deme, amba deme, billahi, amba deme for 2023. On façon ti ngamia. Ka firi fete jamana ngami ka di oma.
munafaki fate jamana nyami ka di awma jahili fate jamana nyami ka dawma on faso tike état islamique e diko ka friya la ka yare agali ni Amar Kufa bla ka be on fana bogo kufa ka mo bono fonchen ka xiao bla nyona ka do ni flor ka mo bla nyona era frabina kebi yankalaya diko billahi itsaka feke ibikala vive ibika for 2023 ame sa ibika no fait 2023 ame sa ko Mali de kama seulement pour le Mali aérabado akoko Maliko de do Maliko do ame sa ibika no fait Maliko kama ame ibika de Mali kama aw tukura ko escora min kama aw mafa kasura do mine ka dun aw tukura ibika ko nafige min kama e do mine ka dun aw tukura ibika ko jahiliya min kama wulukun flaya min kama kasura do mine ka dun a tukura to aka lafiya sa aka daga jugu bo mo dara e tukura to aka lafiya ibika shibe yorom na bi alaje ani sa de ka suru baloyi femme nataya be aucun au couvent de Ibekala fanga couventala luxe couventala warko couventala a fait avec Mengue à son âge il a tout eu à Besro aya Besro wa ama Besro ni foye ni faso don yere ka kanu faso don ya kanu ala ya dama fanga ala de badi fanga ala de badi nale a dit mama ikabunya ati Allah wa ati ar-rasul wa ul amr minkum abta qur'an kalam kala kata mo na ko fokare kono ala ko ka tu ala kira ko ala ko nyemo e duga bi ka fune ke suna mai kebe ala kira ka de ka tablo la batu ebe ala ko ebe ala kira ko eti nyemo ko en ala che islam nyuma aw be ka mun fo onyi ebe ka dina ko kuma de fo onyi wa hore ko kuma de ka bida on dame ko kuma de be ka bida kul de ba mi ke ya fa be me na kai on mo be kuma mu na ka me o look mak se klenti boyda fika fo ko ni nyama de nu na ya soro kunu mamu diko na ya soro kunu itu keleno ka boni banderoli fa befe igama ye mamu blaga marché ou nga bo ka fo nous condamnons Yad Agali Amar Kufa ka fodro kami demain une communauté internationale fait Yad Agali Amar Kufa ko kufa ulu de faso jouer no ode kumi bulo an ma do ka fko tiere la kite faso koy mais billahi te faso ko le e be escora de la kantora an faso ko na ibe muna fagiya de la an faso ko na kantora ibe jahiliya de la an faso ko na kantora ibe kuleya de la an faso la kantora ibe nafiya de la an faso ko na kantora vive Ibeka for 2023 billahi Ibeka ambi deme aben ala na kracha ambi deme wallahi Ibeka tasma bi flakal tasma janeme tasma ba préféré kana abati nyema mena membi sa inofen terroriste de mekikele janeme tasma bi bo ala fe kana ka bine kan kana jenfo kana ba na bo fe Ibeka ka kafri de me eka fo du kolo melen ntake nete kafri fo de me Ibeka isanfe wallahi on nyere la anya famu anyo de fongante tuku machi ko malangule alati Mahmoud Diko est pour nous que nakira wa nakira tu la tataraf c'est un inconnu fora dugolo melenge on peut pas connaître un inconnu machi don bali shit sera don Diko machi don bali de bien ambolo Ibeka ni dame ni wilabi fani bafo ifani bafo ire nyema ya mi dugo ganga jamana ere mi anga jamana nyema ire ka dugo ke jamana kafir nutisi la billahi ni jaire nutisi la ni kule nutisi la ay nunu tese on foula on fort ndata keta mu jamana inglanga bla on fort amazon jara nunu jamana bingla ka bla Ibeka nutisi la Smauro kande jamana minu klanga bla nunti sila marwa keta yu yere ko nindi ka jamana ma yere ma horeata ka dama ni kafiri nunti sila Ibeka ini horeya Ibeka ini dame batiya Ibeka ini kanglentiya Ibeka ini mandikaya
u b'a f'i ma i b'a mu tɔgɔ la i t'u jaabi u fɛ k'i bɛna min kɛ i ti k'i ta i dusu fɛ k'o kɛ ala ye e sigi chaise in kɔnɔ ka ban n'o ye masaya chaise ko fa b'u olu de la u cɛ 100 dan bɛ ɲɔgɔn kan a bɛɛ bɛ maa kelen a bɛɛ bɛ nin sigiyɔrɔ kelen dɔrɔn de nɔfɛ a bɛɛ bɛ nin sigiyɔrɔ kelen de nɔfɛ ala de y'i sigi wali ala tɛ cɛ si tɛ se k'i wuli ninnu k'i sen ta i tigɛ b'a la bolo i bɛ siran mun ɲɛ i bɛ ka anw ko anw b'an faso fɛ anw b'a dɔn bi ko degun b'i kan anw b'a dɔn bi ko degun bɛ faso kan nka an b'i dɛmɛ degun in kan fo 2023 kafiri foyi t'an faso ɲagami yan Mahmoud Dicko est un apatrie, un escroc. A diɲɛ ko bɛ kɛ pour que ka kojugu da i la a diɲɛ ko bɛ kɛ ka se ka nkalonjugu da i la ala ko i bɛ ka k'a ti kɛ k'a ti jɛn n'a ye ala ko ko waati min bɛ yen k'ale y'o sɛbɛn lawul mahfuz la a ka wala min bɛ yen ni latigɛw bɛ sɛbɛn i bɛ ka ala ko k'a ye min latigɛ i kan k'o don ma se wa a ti kɛ ta fiyewu i su ka fisa ninnu ɲɛnama ye i bɛ ka wuli bi i k'i tigɛ kɔrɔta i k'i masa taama i k'i masa taama i k'i mandeya taama i k'i mandekadenya taama waso ni faw ye waso ni baw ye waso ni faso ye waso ni siya ye waso ni bokolo ye waso ni ka culture ye waso ni ka tradition ye waso ni ka ancêtre ye i bɛ ka nin ye kunnawolo de ye bi anw bɛɛ ma nin ye kunnawolo de ye bi anw bɛɛ ma nin ye kunnawolo de ye i bɛɛma su ma nin ye kunnawolo de ye anw bɛɛ bɛɛma su ma nin ye kunnawolo de ye mali ka culture ma nin ye kunnawolo de ye mali ka tradition ma nin ye kunnawolo de ye jamana in yɛrɛ ma k'a fɔ jamana denjugu kafiri dɔw bɛ wuli ka na yan bamakɔ yan ka kafiriw dɛmɛ maa minnu bɛ k'an faw n'anw baw senw tigɛ k'olu dɛmɛ ka i bɛ ka kɛlɛ olu de bɛ ka mɔgɔw bila k'anw ka sɔrɔdasiw faga waati minnu na olu bɛ k'anw ka sɔrɔdasiw faga sɔrɔdasiw fagalibaw dɛmɛbaa n'o ye Mahmoud Dicko ye n'a bɛ bamakɔ yan ale ko f'a ka wuli k'a bɛ dangari e ka fanga la i bɛ ka ala k'o ka waati ma se i bɛ ka fanga ala de b'a di ala k'o ka waati ma se i bɛ ka fanga ala de b'a di ala k'o k'e wuli waati ma se i bɛ ka i fa ni baw fo i bɛ ka i fa ni baw fo i bɛ ka i fa ni baw fo maalankolon ninnu tɛ si la fiyewu maalankolon ninnu tɛ si la fanga ala de b'a di i bɛ ka ni place ala de y'a di ma anw bɛ sa i nɔfɛ fo 2023 fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye mali dɛmɛ ye bilayi ne Abasi b'a préféré janɛmɛ de ka jigin dugukolo kan bi ka ne nisɔndiya minɛ ka bi a tɛ se ka dɔn sa ji dɔɔni jisuma dɔɔni jisuma dɔɔni jisuma dɔɔni président bi anw ni nisɔndiya min bɛ yen anw faso kɔnɔ nin ye victoire ba de ye diɲɛ bɛɛ nin ye nin ye victoire ba de ye nin ye nisɔndiya ba de ye nin ye kunnawolo ba de ye janɛmɛ bɛ bɔ ala fɛ yen ka ne ɲɛnɛma minɛ bi ne Abasi ka ne jeni ka ne ban ne b'o préféré ne k'a fɔ de me fara Dicko kan o min ye sitanɛ ye o min ye terroriste ye k'a fɔ i bɛ ka ko ne bɛ kɛlɛ bi n t'a kɛ fiyewu walahi n t'a kɛ fiyewu i bɛ ka ne bɛ waso ni faso de ye Mali walahi ne bɛ waso ni bɛnbaw ni bɔkolow de ye ni n ka tradition ni n ka culture de ye ne faso Mali kafiri fɛn o fɛn cɛ o cɛ bi don Mali tili kan fo k'an san bi juguya fo k'an san bi buruja fo k'an san bi tan i bɛ ka wuli bi k'i fa ni baw fo walahi i ye halala ye walahi i ye hɔrɔn ye walahi i ye yɛrɛwolo ye jeliya kan tɛ min kɛtɔ le o le fɔtɔ de n y'o kelen de fɔ Baba Sura ka kuma don a ko maa ɲuman tɛ maa ɲuman di ko ɲumankɛla tɛ maa ɲuman di a da kɛ min ye n'a ka lɔn o de ye maa ɲuman di Baba Sura ka kuma de ye nin maa min ka baara ye ɲumanya kɛlen ye o tɛ maa ɲuman ye nka e bɛ ɲumanya ta ka maa minnu sɛgɛrɛ n'olu y'i ka ɲumanya dɔ ye olu de ye maa ɲumanw ye président bonya foyi tɛ maa da Dicko ninnu kan n'i y'a ye jamana kɔnɔdenw bɛ sigi bi i bɛ ka k'e lagosi dɔwɛrɛ tɛ k'i ye fanga de don ni religieux ninnu na k'i ye fanga de don ni diinɛma ninnu na k'a sɔrɔ diinɛ b'a damana faso b'a damana k'a sɔrɔ diinɛ b'a damana faso b'a damana n'i y'a ye maliyɛnw i ma Mahmoud Dicko ka fanu dɔw bɛ k'an wele k'a essayer k'u bɛ n ka direct perturber a tɛ marché o
ka ese jagoya ku be ne nga video tige jagoya ni video kire me skide ne victoire de ne on victoire ba de on bolo aka appel fo ti marché nous de to kan toro in box kono o bi kan wele ku be nga directrice on joile no jada mande masa itia francorota mande cheba baburama boa on a boa mande ka ga boa. Ça c'est une grande victoire pour nous. Ni on a halalaya do sinzile ni on a nisoja kenado sigile ni on a sangolota kenado sigile ibeka wasoni fani bay wasoni mali culture wasoni anga ancêtre wasoni anga tradition il faso bamba libe febe ça aba ke to beka la directrice ngale ka appelu do agoro ni nduma fore ibeka nisonja da kafiru tsega foi kila hasidu tsega foi kila demi be ka baba wolo ka be ke masai o te sabamunana ala de alla tie ni fan ki bake ibe ka kana joro I daga sno ake ko mi mo foi ake ko mo foi trake ibe ka ngonye ma million mwani ma wa bisa wakati yega ka kmoja ibe ka degage o jineka nu de be mata ni fara be surate sama so yere faut tara kluba fara de be tati fara de o fe wa ala de badi ala de o fo korone kono qul allahumma malikal mulk muhammad afo ne ala de masa o ka masai tu'til mulka man tasha ma min man ale ala jabi masendo ma وتنزع الملك ممن تشاء وما ممن على جب ممنا مسائل دي منا موجوره لا بامني وتعز من تشاء ما ممن على جابو كما باي وتذل من تشاء اكلمو كي كما باي نك مامي على جدابي كماني بيدك الخير انك على كل شيء قدير هروبي على دي بولو ويكا سي نيكال لاتيكا بي فيبلا جينا يبقى فاين بلا كما ماسي افوي كامبي السا وبقى افكو كوكا جله اهو sura nere sira na masura fana du na aunda nga kongo aunda nga minogo siroti ombolo ombe sa inofe o kongo ni o minogo ni o gilayani o masiba no fembe ka faso kama ambemo kama anga halala nga tradition kama katku kafiru ko ka fasoti for 2023 billahi ibeka ni kangelende ambiko ambi deme kuma flate boya billahi Ambiko for 2023 wallahi ambiko ala ki sinsin ala ki barka ala ka fanga barka ala ka ta fanga dima faso don ne ba nyine aw fe bi anga na tromper wallahi Mahmoud Dicko ti mali fe ati mali ga yere fe wallahi ibado ni kele nombludo ka bi ke chena am bebi wuli katama na ya soro nunga kele kumike chenka na ya soro nunga kele tuye maliko chenka ko maliko redo on be me boga tama maliko kama me maliko de te wallahi maliko redo nu oro kuno wallahi awon yira kuma tuko ko nga maliko te nunu te maliko la nunu me daga ko de la nunu me tayini jugu de la nunu me yira ko de la nunu mo fete fasoina Mahmoud Dicko mo fete fasoina c'est un terroriste Alpha mitene Dicko ba tune awe duskachi de bo fadro awa mali armée baby be kan no fe wo prévu yira ana wo ra organisation tugala wo technique munum bo wo organisation munum ke wo ya yira ona ka fo ulube ibe kan no fo bi sako wa awa sorasu awa police foledo awa gendarme foledo awa garde nationale foledo awa gendarme foledo o chauffeur foledo douanier foledo brevet ni brerouge foledo garde nationale beki yereye mali kono bunya kono bi on faso de nga bunya be anga finti la kawye chokoroba ndeben na fo 2023 aya yira ona surasu ko mali de kadi oye odi la mboka kelela aya yira ona ko obi sa faso e ola obi sa ono fe la ona surasu anga finti la kaw maminu beka aw balmo fa am balmo fa we Mahmoud Dicko di Mahmoud Dicko de beka mali surasu fa parce que il y a agalini Amar Koufa minnu be ka mɔgɔw faga kɔrɔn fɛ olu ni Mahmoud Dicko fa kelen ba kelen taabolo kelen cogoya kelen a tɛ jɛngɛ fiyewu mais Dicko de tɛ se ka bɔ a da la ko
ko ɲamaden minnu bɛ ka anw ka sɔrɔsiw bɔnɛ u ni na ka anw faw n'an baw faga ka muso violer ko olu de ye kafiri denwololenw ye ka bɔ k'a yira communauté internationale la k'a fɔ ko nin terroriste minnu bɛ kɔrɔn fɛ ko ale Diko b'a kɔnɔni Diko tɛ se k'o fɔ mais olu de ye kɛlɛ ye o ko président tɛ ka baara kɛ ko min kama mais o ko in e yɛrɛ t'o dénoncer mais i b'a dénoncer o bɛ e bɛ se ka ni jama bɔ fu la cogo di banderole tɛ aw bolo ko a ba Yadi Agali a ba Amadu Kufa aw ni Ala cɛ bɔlen nafa ɲɛ n'i ko président tɛ ka baara kɛ i b'o niyɔrɔ président niyɔrɔ ko kuma fɔ a ye mais Amadu Kufa Yadi Agali i b'olu niyɔrɔ ko i b'a yira banderole la an b'a yira ka a ba Yadi Agali a ba Amadu Kufa a ba le terrorisme au Mali vive le Mali vive la République an b'a dɔn o de la ko aw ta ye Mali ko ye kɛ mais e bɛ wuli de ko président de ka taa aw yɛrɛ k'a lajɛ kɛlɛ yɛrɛ min bɛ dati mɔgɔw la o kɛlɛkɛlaw ne y'a fɔ aw ye a minɛ ko Sumala Sebe i bɛ Diko bolo a yira nana Yadi Agali ko Sumala bɛ Yadi Agali de bolo Yadi Agali teri de ye Mamudu Diko ye olu de bɛ de gɛrɛn kelen olu de ye fa kelen olu de ye ba kelen olu de ye cɛ kelen muso kelen denw ye anw yɛrɛ sigilen ɲɛna kafiri bɛ ka anw ka sɔrɔsiw bɔnɛw ni na Diko bɛ k'i yɛrɛ kɛ damana avocat jɛbulu Mali kɔnɔ yan Diko bɛ mun fɔ anw ye Diko bɛ fɛ ka mun de yira anw na e ye cu ni baarakɛɲɔgɔn bɛɛ ye o ka se yɛrɛ kɔnɔna na Jafari m'a fɔ nin yan selili min tun dayɛlɛ mɛ n'i tun bɛ taama ka yaala anw ni Yadi Agali ninnu cɛ wari min tun bilalen don i kɛlen de tun b'i da kan n'i tun ye wari minɛ k'a da i kɔnɔbara kan n'i nana i tɛ compte rendu foyi kɛ au conseil islamique donc k'a fɔ ko anw ka faamaw bɛ sonyɛni na i yɛrɛ caman sonyɛ Jabate y'a fɔ kunun u b'a kalama aw bɛ ɲɔgɔn dɔn Mohamed Abu Jafar Jabate y'a fɔ yan i yɛrɛ caman sonyɛ caman b'i yɛrɛ bolo parce que e bɛ taa ka na e tɛ fɛn fɔ ma ye Diko barika min bɛ i bɛ kala halala min don o barika a su ka fisa aw ɲɛnama ye bilayi walayi aw tɛ se i bɛ kala walayi aw tɛ se a la a ye fara tiɲɛ na a i bɛ ka ko a ye ɲɛɲini ni cogo wɛrɛ nin tɛ a ye bɔ nin kɛnɛ kan a ye bɔ nin kɛnɛ kan halala de don ka tɛmɛ aw kan hɔrɔn de don ka tɛmɛ aw kan yɛrɛwolo de don ka tɛmɛ aw kan i bɛ ka su ka fisa aw ɲɛnama a su bilahi an b'a dɛmɛ fo 2023 an b'a dɛmɛ an bɛ san nɔfɛ fo 2023 i bɛ ka bilahi hali n'a y'a sɔrɔ 2050 kun b'a la an b'i dɛmɛ an b'i dɛmɛ an t'i dɛmɛ ko e yɛrɛ parce que i yɛrɛ y'a fɔ ko Mali ka bon i bɛ k'a ye bon i bɛ k'an kun b'i dɛmɛ Mali de kama pour le Mali pour le bonheur du Mali pour le bonheur de tous les Maliens vive i bɛ k'a fɔ 2023 bilahi tɛ kafiri foyi dɛmɛ k'a faso ci hasidu cɛkɔrɔbaw les haineux les brouteurs spirituels des escrocs des assoiffés de pouvoir malangolon ko fɔ an faso ci k'e bɛ wuli ko ka taa président kuturu min bɛ n'a sigila légitimement faso dɔn ye maa min sigi k'e bɛ t'o wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la Diko e ma kɛ Ala ye Diko e ma kɛ Ala ye e ma kɛ Ala ye e ma kɛ a kira ye e ma kɛ Ala ye e ma kɛ a kira ye e tɛ sabali e tɛ sabali Diko sabali koyi faso in ka bon i ye Mali in ka bon i fa ye Mali in ka bon i ba ye Mali in ka bon i ka foi ye f'i ka da o de la donc tu es trop petit e kelen k'e bɛ anw de représenter e tɛ se ka ne représenter ne Abbas en tant que ne fa bɛ e tɛ se ka ne représenter Diko tu peux pas dalu t'a la kalan foyi t'i la ni anw faw ma min kɛ a tɛ ye o to yen o to yen depuis wolola i bɛ tiɲɛni dɔrɔn de la jamana in kɔnɔ yan e m'a ɲini ka Mandeka den foyi kala ɲɔgɔn na a ma deli k'i ye donsow fɛ yen a ma deli k'i ye somaw fɛ yen a ma deli k'i ye kamitiw fɛ yen peut-être à la rigueur a bɛ se ka kɛ ni keretenw gɛrɛla ɲɔgɔn na dɔɔni à la rigueur sinon an m'i ye ka nin si kɛ fasoko kuma don n'i b'a fɔ i tɛ dɔ don a la ka dɔ bɔ a la bɛɛ de ye kelen e fɛ k'e bɛ ka bɔ ka yaala e donso consulter ou bien e bolo ko parce que e ye silamɛw ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu tɛ silamɛw ye k'olu tɛ maliyɛnw ye de e ni Ala cɛ jamana bɛ jɔ tan de yan nin de ye bɛn yan nin de ye dilanni yan a tɛ fara an dala escroya la a tɛ fara n'aw ka balawu kuma na aw tɛ fara ka bɔ an dala ka nafigiya la a tɛ fara ka bɔ an dala aw ka taɲini jugu la ne y'a fɔ aw ye n ko ninnu si tɛ faso fɛ tilema min yɛrɛ bɛ yen n'ale ye denmisɛnnin ale ni an bɛɛ jeunes ye anw yɛrɛ bolo dɔɔni n ko an n'ale tun bɛ se ka don hakilila faamuya kelen na mais c'est tous haineux a bɛɛ ye hasidi kelen ni a makɔnɔna jugu kelen tilema danbele ko Diko yɛrɛ bɛ k'i cu ni olu ye anw b'a dɔn u yɛrɛ dama bɛɛ bɛ cu ni ɲɔgɔn ye o video bɛ ne yɛrɛ ka page kan
u yɛrɛ dama bɛɛ bi cun ni ɲɔgɔn ye o tilema dɛmɛlen kelen tilala k'a fɔ olu bɛ mɔgɔw de bɔ tile kɔrɔ ka t'u bila yaala langolo la k'u mago sa ɔ ni waati sera olu minnu ye acteur baw ye olu minnu ye acteur baw ye ale ni Sogɛli Kokala Mayiga ni Mamu Diko ni Isa Kawuji ninnu n'olu sera u ka so u musow kɛrɛfɛ u denw kɛrɛfɛ u sɔrɔ k'u ka lupu don u ɲɛ kelen na ka fenêtre lajɛ ka aw lajɛ carré kɔnɔ n'aw bɛ ka manifester ka taa yɔrɔ min na aw ni Ala cɛ ninnu ye leader ye e bɛ bɔ ni kɛlɛ fari ye mais e yɛrɛ bɛ taa so ni aw ye cɛw ye k'aw damaw yɛrɛ la fais face mais munna aw b'aw dogo de ka walidenw de kɛ victime ye ka fantandenw kɛ victime ye ka dɔ wolo ka furumuso dɔ cɛ kɛ victime ye ka waliden dɔ kɛ victime ye mun de kosɔn aw tɛ fara ka bɔ jamana in na ten aw t'aw yɛrɛ bonya ten aw t'aw yɛrɛ dɔn ten aw tɛ hakili sɔrɔ ten aw tɛ faso in dɛmɛ ten tilema bɛɛ tigɛra tilema na tilema bɛɛ tigɛra la an bɛɛ de tigɛli la tu as trahi la jeunesse malienne o la n'i y'u da ye pam wow fali ka ja basa ka surun fali ka ja basa ka surun a bɛɛ ye dagako de c'est juste pour l'intérêt personnel i bɛ tilema ta sisan k'a kɛ Mali ministre ye i bɛ k'a ka nin gouvernement na fo 2023 a b'a da n'a yɛrɛ bɛ yala a bɛ gari k'a da la k'a da sɔgɔ bilayi a b'a da kalan a tɛ kuma bilen a bɛɛ ye taɲinina de c'est des escrocs parce que u b'a dɔn hali ni Sangolen bɔra ka cun dugu ma Tilema b'a dɔn ale tɛna kɛ ministre ye an mɔgɔ foyi t'a la voilà un jeune traite et Mali jeunesse bɛɛ kuma suli aw de bɛ wuli ko aw ye révolutionnaire ye aw de bɛ wuli ko aw de bɛ fantanw ka kɛlɛ la e b'a fɔ ko aw minnu ye acteurs ye ko nous les acteurs quand nous rentrons à la maison voilà que vous restez en place aw bɛ mɔgɔw de exciter ka tiɲɛni kɛ mais aw yɛrɛ bɛ taa so aw ye nin ya aw ye nin cogoya kelen de kɛ hali aw ka bɔli don in na fo cɛkɔrɔba dɔ bɔra k'an ka président nɛni ka IBK nɛni ka anw ba nɛni n'o ye Manasa ye ka tila tuguni ka Musa Tɛmɛni nɛni Tɛmɛni min ye deuxième personnalité ye après IBK an ka constitution na ale y'o nɛni bi ale bɛ min a bɛ kaso la k'a to kaso kɔnɔ a bɛ mun de fɔ ko Mamu Diko k'a ye bɔ dɛ k'u ye n don kaso la a ye bɔ dɛ k'u ye n don kaso la e t'a dɔn ko président tɛ nɛni Mamu Diko bɛ se k'e bɔ kaso la o Mamu Diko yɛrɛ bɛ taa kɛnɛ kan ka boli k'a yɛrɛ ɲini a b'a fa t'u la o fa tɛ maa si la ye gulɔ t'u kɔnɔ foyi t'u kɔnɔ u b'u tugu de gulɔ t'u kɔnɔ fa foyi t'u la jamana institution de bɛ ci ten jamana kuturu de bɛ se ka ci ten vive IBK fo 2023 IBK waso bi ni fani ba ye anw mandekadenw bɛ waso n'i ye bi anw kunkolo kɔrɔtalen bɛ taama ne yɛrɛ Abasi ni n bɔra sisan kɛnɛ ma n bɛ taama n bɛ n fa dugukolo kan n ma daraka yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ ka dun n sira pɔn jukɔrɔ mais n bɛ wagɛ k'a fɔ ko ne ye hɔrɔn ye ne ye halala ye n fa dugukolo kan jamana ɲɛmaa min bɛ n bolo degun min b'a kan b'a dɛmɛ fɔ su n tɛ kafiri foyi dɛmɛ k'a dɛmɛ ne tɛ kafiri foyi dɛmɛ ka jamana ɲami ne tɛ kafiri foyi dɛmɛ ka bila président na bɛ sa n faso kɔ ka sa président kɔ ka sa n ka jamana institution kɔ n bɛ Manasa bonya n bɛ sa Manasa kɔ n bɛ Tɛmɛli bonya n bɛ sa Tɛmɛli kɔ n bɛ sa assemblée kɔ n bɛ sa jamana culture n'a tradition kɔ n bɛ sa n ka ancêtre kɔ Mamu Diko ninnu bɛ taɲininaw de don des escrocs comme ça aw de bɛ wuli ko aw bɛ jamana déstabiliser barika de bɛ aw la wa ni barika tun bɛ aw la ko se tun bɛ an bɛ se nin yɔrɔ in na wa a ye lajɛ kɛ wa président mana na Mamu Diko ninnu ɲaaminen bɛ u ka daga kɔnɔ dɛ u bɛ marimiti bɛɛ kɔnɔ u b'a bɛɛ kɔnɔ daga bɛɛ kɔnɔ n'i bɛ ka taara ni Jean nana u bɛ tugu Jean fana kɔ daga ko kama Ala ko kisɛ kelen t'a la kira ko kisɛ kelen t'a la faso kanu kisɛ kelen t'a la RPM mɔgɔw bi ye aw waso don dɔ ye IBK dɛmɛbagaw bi ye aw waso don dɔ ye IBK kanubagaw bi ye aw waso don dɔ ye Mali kanubagaw bi ye aw waso don dɔ ye maa minnu k'an bɛ Mali fɛ a bɔkolo kama a n'a ka culture n'a ka ancêtre kama bi ye aw tigɛ kɔrɔta don dɔ ye parce que extrémiste le djihadiste le terroriste le mola
le nouveau Ben Laden à Bamako Mahmoud Diko aya kanuka bonga masake nyuma boka bi on be machu ka duo ko samanye le nouveau Ben Laden le nouveau terroriste Mahmoud Diko aya kanuka nga jamana ka ba détruit on be machu maso on be ça on façon qu'on vive Ibeka pour 2023 Ibeka mbekeri ka fani ambe Mali ba million mo baby ko ma wa mo mbole o la kulu diminendo ara diminendo do mais on t'en façon ti wa wa mo ka bo ma million mo na kata kare kono ke kata est-ce que ba do o be siki to do ngo di ko nu de kele campagne ke misiru kono misiri o ya ka ala de kama almami ka do ka mo bla ka do misiru kono duguni dugu che est-ce que ya ke façon ko de kama est-ce que ya ke ala de kama nous campembe au mami ka ibekay mo kunya beke ni intérêt kelen de kama ou tu as beke ou yere ka konobara de kama ou ya beke tangini ndro ni kama ça n'a pas marché à ma foi dit ça n'a donné aucun fruit à eux c'est des haineux c'est des égoïstes aujourd'hui c'est des malfrats ou nous nous be bo comme mana confort ni digo ba yere bunya ou be ka galo min dala ko le très très respectueux et ni mami jera comment et do sura ka dun parce que ale min sura be ka ko ka dun on mo sura ale 4 sura la ka fombe sura la i muso ta me i do mbe fonfe i do gonu mbe fonfe i buranga dona wola et do sura ala e ma se ka faso deme e ma se ka fo enye faso e be wuli ke bi bla au président de la o minu minena ka di e mane e yo dun e rebe kla ka boko quand tu seras avocat ma fin d'année. Ça veut dire quoi? C'est des hypocrites quoi, billahi. Eni fani bache ete mami fe baga fe mena ka kari kono. Eni fani bache mami te barakele abi wele ta ka fe mena ka du ka boka nani. E halala e horon. Ne nyene ni be nyugo mo le bi nyugo fe bedela. Fon fe bi bo ala fan fe kana. Al kasa ni ya medro ka bo ibe ka côté la kana ba fo no ne masama. Na eba mine ki jala ka kla ka boke ba doya ere bi bokati jo bolo kono ko president ko ndo kun damila ko nga kan tirela en ala che e almamindi ko très très respectueux en ala na krati en mo bi bokata bolo mine ki jo ki ka president ni ka doya ka kla ka dogali to yira demsona ko e faso denyumai e mo faso denyumai Diko ema on nyinga eko ka tirele no ibeka la même on nyinga on tireme la fo kan tu ko fe on ma dele ka dai la ere e ma fiki tirele no ibeka la on ma dele ka dai la ere tirele durant on tume ko fe ere di en tant que terroriste en tant que escroc en tant que affamé malan colon et chokoro bateau de bo ay besauta ay muruta akata nyova ay ansura demso ka gongoro te fambe fwa yo gongoro mun bola ka flu yere de matna nyogo munyawa yo yere de matna nyogo jogia erebe mo bla ku kata nyogo fa juste o yere ka intérêt personnel kama on beba do fa jenguli eni shogal ko kala mega tuku marmiti kilomono on ba do fa dugolo melenge eni umar marko tuku marmiti kilomono fa jenguli eni ba mutaka tal te ku mine kilomono ati nyakola ubi do tigamilao mais au bas don au lieu de ça ni jamasuko bo edu mika escora de là ebika politique de là mais confirme numbe ani kodon bali numbe ani minu mako enfamu ulu bika bo ino fe dina to la kasro ite dina ko kelela ibe dina kela mina ode ka terrorisme ya do mali kono ode malien beka fra beka ke islamé mais en même temps ibe politique kenede kan ibe politique kenede kan mais ka sura ka extrémisme kulu soutenir qui fasoti e ko jeu de ken malien mais clem mais sur ko kala mega ni fen nu ulu bo si ulu te fen fo ko foni président tarak mom na ulu yere vrai fasu ubu soro ko dakene ka e danga de ba onko o ma sigi kan faso ti to laje o fe malangolo ka wuli don kan faso ti o be do soro ka du sur ko kala mega kala ministre ibe kan ko ami ba posulo
Batili kɛra ministre a min b'a la nin bɛɛ dɔ sɔrɔ ka dun a bɛɛ Bamouda Tall nin bɛɛ kun b'a kɔnɔ donc n'i t'a kɔnɔ don min na président man ɲi nka n'i b'a kɔnɔ don min na président ka ɲi a faamuna de koyi anw de ko n ko an tɛ jɛn n'a ye anw de ko an tɛ tugu aw kɔ Mande Burama masaw ka masa i bɛ ka wuli k'i jɔ bi i k'i masaya taama ni place Ala de y'a d'i ma an bɛnbasiw bonya n'u barika kama wuli ka taama i k'i fa fo i k'i ba fo i k'i kun kɔrɔta foyi ma tiɲɛ nin kafiri ninnu tɛ se ka foyi k'i la Mamadou Diko tɛ se ka diɲɛ foyi k'i la Diko yɛrɛ nɔfɛmɔgɔw bɛɛ tigɛlen don a la bi wa anw fasodenw tigɛlen don Diko la gɛlɛya min bɛ anw faso kɔnɔ bi i bɛ kɛ an b'i dɛmɛ fo 2023 mais Ala de kɛra sɔnna ma baasi foyi t'i sɔrɔ i mago bɛ kɛnɛya min na Ala ka kɛnɛya di an ma Ala k'a ni kɛnɛya Ala k'a ni sinsin Ala k'a ni jɔ an faso a bɛ jɔ mais an tɛ kafiri foyi de dɛmɛ ka an faso ci Mamadou Diko b'a ka kɔnɔbarako kɛlɛ de la a bɔ a nɔfɛ Mamadou Diko n'a y'a sɔrɔ i ye halala ye k'i ye hɔrɔn ye k'i ye silamɛ ye k'i ye mumune ye k'i ye mandekaden yɛrɛ wolo ye ko e ta ye maliko de i bɛ bɔ ka jama bɔ ka banderole de minɛ ko Yadi Agali Amadu Kufa k'olu kafiri den wololenw ko maliyɛn bɛɛ k'u kɛlɛ mais a tant que i m'o fɔ fo manamanakan ko ka taa Kuluba ka taa Sɛbɛnni kɔrɔ fatoya kan fɔ la an da la kuma sidɔnbali fɔ la an da la a ye besew ta a ye muru ta i bɛ mɛn ni wulukasi kan na dɛ i tɛ cɛ y'i kɔfɛ dɛ i tɛ cɛ si kɔfɛ k'i to ni manamanakan ninnu na a ye bese ta a ye muru ta wuluyakan ninnu fɔ dugukolo minɛ i tɛ cɛ si kɔfɛ i bɛ bɔ de i b'a fɔ ko ɲamaden minnu bɛ ka anw baw faga kafiri minnu bɛ ka anw faw faga Yadi Agali ni Amadu Kufa u bɛ ka anw baw minnu violer k'anw balimamuso minnu violer k'u senw tigɛ k'u bolo tigɛ nin tɛ silamɛya ye nin tɛ hɔrɔnya ye nin tɛ mandekadenya ye n'i y'o kɛlɛ kɛ diɲɛ don o don an bɛ bɔ i nɔfɛ mais e tɛ se k'o kɛlɛ kɛ parce que e yɛrɛ ye terroriste ye e yɛrɛ bɛ k'olu dɛmɛ ka mɔgɔw faga e bɛ ka Yadi Agali ni Amadu Kufa dɛmɛ ka maliyɛnw faga e yɛrɛ bɛ tila ka wuli yan tuguni ko anw ka bɔ yan anw hakilimaw anw minnu bɛ diɲɛ kalama anw tɛ lagalakatɔ ye an tɛ wulu ye fatana ko anw ka taa président wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ kɔnɔ place min Ala y'a d'a ma sigiyɔrɔ min Ala y'a d'a ma sigiyɔrɔ min Ala y'a bonya n'a ye k'a kɛrɛnkɛrɛn n'a ye Mamadou Diko ni sigiyɔrɔ ye Ala m'a di fa ma wa Ala tɛna di fa ma i fa sara Mamadou Diko ni sigiyɔrɔ i bɛ ka sigiyɔrɔ in Ala tɛna di ba ma i ba sara a ma ni sigiyɔrɔ in sɔrɔ wa Mamadou Diko e yɛrɛ bɛ sa Mali kɔnɔ fo ka dugukolo min hali ni san pɛrɛ y'i kun ci i bɛ ka sigiyɔrɔ in mankan bɛɛ bɛ chaise min nɔfɛ mankan bɛɛ bɛ chaise min nɔfɛ n'a mɛnna san pɛrɛ n'i jiginna a kɔnɔ Kuluba vive la République vive IBK vive IBK fo 2023 Diko san pɛrɛ dusukasi de b'i faga e tɛ Kuluba ye ɲɛna e tɛ papaga e tɛ Kuluba foyi ɲɛna an ka président ko wuli e bɛ maa min sigi e bɛ se k'o wuli yan e m'a sigi e y'a sigi e dɛsɛra a la ka wuli parce que i bɛ o de fɔ o de y'aw ka escroquerie ye ko 2013 ko aw de y'a sigi ok an k'a kɛ ten e maa min sigi 2013 i ni da wulili kɛ i dɛsɛra k'a ko élection ɲɛ k'i dama la k'i tigɛra a la mais élection wɛrɛ tilala ka kɛ e tigɛra a la mais fasodenw dara a la k'a ta tuguni tuma min na e tigɛra a la 2018 fasodenw y'u ka danaya kurakura kan k'a ta tuguni ɔ tuma min na e y'a ta ne tilala k'i nin d'a kan k'e b'a wuli ne dɛsɛra tuma min na e ko k'e tigɛra a la ni fasodenw ko Mamadou Diko ko y'i kungo de mais anw dalen don a la anw b'a ta e bɛ se k'a wuli cogo di e ni fa ni ba cɛ maa 20,000 bɔlen Mali kɔnɔ o bɛ président ta est ce que e bɛ diɲɛ kalama i bɛ k'a ka sɔn anw ka bɔ bi dɔrɔn kɛ a bɛɛ ni Ala n'a kira cɛ i b'a fɔ ko mɛlɛkɛw ɲamin'an cɛ la i bɛ k'a ka sɔn dɔrɔn ko anw ka bɔ qu'il accepte anw ka bɔ dɔrɔn a b'a dɔn bilahi ko maa miliyɔn caman bɛ anw kɔ mɔgɔ bɛ kɔ fulu ni militant ye kelen ye anw bɛ organisation min yɛrɛ kɛ ka jama labɔ o bɛ ka jama in yɛrɛ bɔ organisateur yɛrɛ ka ca i ka jama ye i bɛ ka nɔfɛ jamaw les organisateurs n'a fɔra ko an ka bɔ anw minnu bɛ yen ni anw yɛrɛ k'an ka jama cadrer anw ka ca aw ye e n'i ka troupe bɛɛ bɔlen anw organisateurs bɛ caya e
Kuma be on a militant mo. Tu n'as que des foules. Kabo monamana kanfo la drogue qui est héros. Almami somne fangala. Parce que wa binanu wa ke million gele million duru million biduru million ke 4 kelen fla ça va dire ema ah ere ya ye ka foko non ko coin ko kisi ko rabbana atina misri ko ko ti fo la se mo ma ko kisi misri ko rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab as'aluka ya ya ko ala wala ba misri ko te fo la se mo ma mais bana bara de ma donc c'est avec qui t'a de kele fait la façon tini kele ta bara ke digo Tabarake, on me boit quoi, faut 2023. Faut 2023, vive bois. Vive le Mali, vive la République. Bois ou rien. Voilà. Il me regarde. Fanou Bibole, il reste dans la voie. Al digo kema kamro kunchen choko mena galonga. On peut tienne nos Malikanou de la tien. Mais on te tient parce que Malikanou de tien. Du coup, il y a galon mentre ka deila ka djoubla ila ka façon de nyuma menu mumbi fait. Quoi boulou bla ila a échera à la maçon. Wa ibeka ala tila blou yefio. Or la mafia présent il fallait bafo. Il faut qui bafo. Il faut qui bafo. Iki kofla i bemola iki kofla i fasola ibeka on yera bi deme on bi deme fanchu jarema bi bo san fe ka tu on ga on bi jena me ibeka bi deme ni fa kelen ni fa kelen amba godo for 2023 non victoire de quoi ça dire c'est une victoire pour moi nous sommes jam menaka bi nera ta dongwa ka bo nera ma quoi même maliko fa de benena Maliko fa de Benena. Mahmoud Dukoti a échoué. Vive Ibika jusqu'à 2023. Vive la République. En façon Kadi. Na ni iski kalaje. On as na yo be chumina. On fa on bord tu terouye. On bemo ye nyomne. On bemo dara nyona. Nyon kanu tumbea. Mali kun kadi, Mali de kun kadi. Et ma sefio ka on bemo ko o kogla o konnu kulu labe ka fo demson o kana taw dusuma malion angana dimi mai ona on fo ma son dimi ma on bo ma son dimi ma ulu ye nyomne ulu ye nyondeme ulu hina na nyogona anga koto nyogontala anga hina nyogona anga yafa nyogoma anga tige de nyogoma anga kofla fo na bola anga kofla en fasola. Assez de même anga jamana nyama de menoyi parce que ibeka de meni bi mal de menindi choche bi wuli bikabi ibeka de mali kono parce que watim na ga gelende bi nini jugu don watim na de aga gelen ibi nini jugu gato Mahmoud diko ka fanu de be kanga ka foku be na directive ke et la si goita yere la fiasa net ka appel taza e be diko ko de la me faso ko la anti nyoko la me la si goita ibe nade ibe fra ongane ambi kake ibe ka fe kake mari fe nitina ibe ka deme dra ibe bone ka directive kona ijabale te kan akwa kana na wole tukunga ni mentor in box kono tro la si goita ibe ka kanu de bea mal kanu de bea be machula bato de bea oduk ba de bea bidro bien joie kene de joie dans joie Ibeka for 2023 mande mori mande massa ala nole mo note boya fawe boa ko tarama ay alkaba munu boa binawa boa mabi boa tra fla de ala bolo iseki trato ala bolo kafiri nafiki jailu jato fano uluka fukubi senta kibebi ala de bise quoi ay ke mali fe aga ke o yere fe ay ke mali fe aga wasoni mali
aga ke aka nyemo fe ako bonya aga faso sharia ako bonya aga faso nyemo bonya aga faso bonya ne be femi fo oye odedo na bana kan faso bonya na bana kan ga jamana constitution bonya na bana ka jamana institution bonya na bana ka jamana nyemo bonya amsa ambarka bani amsa fariala amsa barka baniala amsa malangulana fo kan santiga fuyi ibega shibi romna bi alne je na fulu be dama absega mukala ati asiri ala asiri dabla quoi ala jugu dabla nga nyengo dabla que tu mets Ibeka aujourd'hui à la place de Bill Gates warbe munya yeble à son âge à Chile a erelaje a farkolo la warba bo jagamblia sanumba bo jagamblia wa abe giri masaya de no faible wa abe giri to de no faible wa fait min kera amake marché djengono atatuko la 2013 mo tara baranga de kono wotoro kono ko fon bita da Ibeka la fiato tara kai Ibeka de iranga dala oh Mahmoud digo nunu minu ye fianto be black a votaye John Johnny kala ka do Mahmoud digo nunu nda ubuka John Johnny me dom na ka du Ibeka était bon mais nous worobna tukula doni non Ibeka dégage est-ce que nous le gagne bois la solution billahi bois la solution ame mali de corps ame bois de corps bois la solution bois discussion de fera billahi Ibeka hasidia bi do bien yele nyenwa bi do bien yele hasidia ni nyenwa bi do bien yele wallahi on wosobi nan fasoyi an nuson jalendo an kulo koro talendo ala kana jugu sila Ibeka parce que ni jugu sera ela o jugu sele malila ni jugu sera malila o jugu sele ana on menu mali deuni do am dugo de ke alsa ala kana jugu sila singoro jugu ala kanu sila sabu ni singoro jugu sera Ibeka la o be se malila nous sera malila o se on mali deuna donc Ibeka ala kana hasidu sila sabu ni hasidu sera Ibeka la hasidu be se malila ni hasidu sera malila hasidu be se mali deuna Ibeka nyengo fanao kulo ala kana ulu se ela sabu nulu sera Ibeka la ubu se malila nu sera malila ubu se maldeuna bi Ibeka ambi febi kateme fembeka chen van mutoro Ibeka ambi fe kateme je fembeka bois amour notre papa amour vive Ibeka vive Ibeka vive Ibeka fodjen dana ale dolo mununda o dolo jete hake bela vive Ibeka ale chenche ni buguri mununda ulu chenche no buguri hake la vive Ibeka Ibeka bi ambi shufe ni kafiru nui minu blalendo fasola kafir minum blaledo fasola hasidi minum blaledo fasola nyengo minum blaledo fasola majugo minum blaledo fasola Mahmoud diko mi hasidi babla me fasola a hasidi mimbala I jugo mimbala faso timi ba kono terroriste ambi shufe bi minu nyenamai ishu ala ki lakana nala ilakana ala ka faso lakana parce que ne el lakana na faso lakana nafigu wulu soli fano dogotoro ka wulu sengelo ala ki kisi utorama ala ki kisi utorama mande masa an wasole de dobi aw parce que an faso fo dugolo kon melenge wallahi on me samali ko de la al 2023 ni be ka wulla nanye ma wara min nana faso kama namba deme chumna amba demeti ma kangi kan nyema de deme Ibeka deme ni ba ki yere di Ibeka deme yere deme di o parce que Ibeka deme ni mali de deme ni ay chine présenté we
Gabon président be kay koy Amérique président ta koy la Guinée président ta koy Mali président do donc ni ibe ka deme bi iye Mali de deme ni ye ibe ka deme bi ibe ala deme de la ala kala yere de do bi ibe ka deme ni ala deme ni bi ibe ka deme ni ala kala deme ni bi ibe ka deme ni bemachu deme ni bi ibe ka deme ni ancêtre deme ni bi ibe ka deme ni anga culture na nga tradition be sabatilier donc ibe ka ambi deme fo 2023 on te kafir foy deme e sans fait atike fio donc diko tu ka misiri kono tu ka demaya la iki daga jugu bo on faso dala ni bora domina ka fo onye ko yad agali Amad Kufa ko ulu ye kafiru de kafir munun bey nu be ka on fo non bo comme so violer tonyoni srafe ku dénoncer banderole la ka marcher ka fo communauté internationale ou ka Mali de ka yad agali ni Amad Kufa ou ka barajugu mi ka ala jamana kono ku kele ni sendona o kele sugu la dien dongodo Mali kama ambi deme mais en tant que ere terroriste e ka yad agali Amad Kufa e bu kulu soutenir quand fo non bo faga e bu kulu soutenir ou be ka jineo ke on fo non bo la e bu kulu soutenir ka sorasu faga an ka fritigi halalaw horon yere wolo minnu ko kulu be sa faso ye mais e be ka faso denjugu den do de deme kulu faga e be tila ka wuli ko on ka taa président jigi e diko e miri lafio e diko e tashira kanye e diko e deo ite akili sorote deo ite tashite deo ite mirite façon nye fait bedi façon de faire beke awi façon de aw do kalala façon nye aw bunya ka bara dima façon fait beke e Mali sara de nie bi e bolo 2020 Modibo Keita ye jamana min ka indépendance ɲini k'a d'a ma Modibo Keita issu ala ka sankɔrɔta ala ka hinɛ la ala ka yafima k'i da yɔrɔ ne ma o Modibo Keita min ye jamana min ka yɛrɛma hɔrɔnya ta k'a d'a ma san 60 kɔfɛ bi an bɛ 2020 na e Mamu Diko bɔlen don k'e b'o faso ti Modibo Keita ninnu ye baara min kɛ k'e b'o ti Modibo Keita ninnu ye kanu min ɲɛsin faso ma e ko e b'o tiɲɛ Modibo Keita nun taara ka faso min dame to ala e ko i b'o dame tiɲɛ Modibo Keita sara ka danaya ni bonya min to Mali kan e ko k'e bɛ Mali bɔ f'i ye diɲɛ bɛɛ k'a ye parce que e kelen ka tiɲɛni n'i ka hasidiya n'i ka juguya n'i ka ŋaniya juguya kama bi diɲɛ bɛɛ ɲɛ jɔ mɛ Mali la dɔgɔyali sira la nka Diko anw fasoden ɲumanw ala ye anw kunkolo kɔrɔta aw kafiriya ninnu a bɛ ka kafiriya baara minnu kɛ ala ye i dan yira i la a lajɛ i ka segin kɔ ten a lajɛ Mali sɔrɔdasi bɛɛ b'i ka kɔ Mali finitigilaka bɛɛ b'a kɔ wa anw population bɛɛ b'a kɔ wa anw bɛ sa nɔfɛ Mali kama wa anw b'a dɛmɛ Mali kama anw tɛ kafiri foyi dɛmɛ k'an faso ti nous voulons un Mali de paix un Mali d'amour un Mali de paix un Mali d'amour vive la réconciliation anw kana kɛlɛ fasodenw anw kana dimi ɲɔgɔn kɔrɔ anw de kelen a bilenna a finna a jɛla anw de kan ka jɛ k'a fɔ a gɛlɛyara a nɔgɔyara anw de kan ka to ɲɔgɔn bolo anw fasoba Mali ala ka bɔ Mamu Diko ninnu ka janfa jugu bolo Mamu Diko minnu bɛ ka kafiriw dɛmɛ ka sɔrɔdasiw faga Mali kɔnɔ yan Mamu Diko ninnu bɛ ka kafiriw dɛmɛ ka anw faw n'an baw faga Mamu Diko ninnu minnu bɛ ka kafiriw dɛmɛ ka an ka mɔgɔw bɔ u sigiyɔrɔw la ka se Bamakɔ yan tɔɲɔgɔn ma Mamu Diko ninnu minnu miiri tɛ Mali ye ala ka fasoba lakana ka bɔ u ka janfa juguw bolo ma an ka jamana in ala k'a taa ɲɛ vive la République vive IBK vive le Mali un Mali un peuple un but une foi anw faso Mali anw ka ancêtres bonyaw n'u barika kama jamana in ala k'a lakana bonne journée à vous tous la victoire à nous vive le Mali anw de bɛ gagner victoire ye anw de ta pour toujours hɔrɔn halala yɛrɛ wolo bɛɛ k'i tigɛ kɔrɔta bi
yɛrɛ wolo ni halala bɛɛ k'i tigɛ kɔrɔta bi ni an ka nisɔndiya don de nisɔndiya mɛnɛ ka bi i b'a fɔ n ka tile bi kuma na n b'a kɛ nisɔndiya in kama an ye hasidiw dan ye an ye ɲɛngo dan ye an ye malangolo dan ye an ye kafiriw dan ye an ye hasidiw dan ye an ye cɛnnikɛlaw dan ye jamanadenw k'u b'u ka perezan fɛ a ye fara IBK la mali armée ko a b'a ka perezan fɛ a ye fara la a ye fara la vive le Mali a k'an bɛn waati wɛrɛ